अस्सलाम वालेकुम रेडियो कारवां और टीवी के नाजरीन और सामीन, आपकी खिदमत में आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिजा खानम एज़ यूजुअल अपने वादे के मुताबिक हाजिर खिदमत है। और एज़ यूजुअल हमारे हमारे जो साथी हैं, हाँ, हमारे सीनियर सहाफ़ी तारिक नसीम साहब अपनी हालात हाजरा की नई डिस्कशन के साथ आज के टॉपिक के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा पिछला प्रोग्राम जिस टॉपिक पे चला था वो था फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ड्रामों के बारे में हमने बात की थी। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शीजा जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने कहा पहले आपसे सलाम दुआ कर लूँ, फिर बताती हूँ नाजरीन को कि हमने पिछली डिस्कशन जो की थी टीवी ड्रामाज और फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल के बारे में की थी, और उस पर हमारी काफ़ी बहस भी हुई थी। मैं नए दौर की बात कर रही थी, आप पुराने दौर की बात कर रहे थे। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। तो आज उस दिन तारिक साहब मुझसे मेरी राय पूछ रहे थे और आज हम तारिक साहब से पूछेंगे कि वो हमें बताइए उनका क्या ख़्याल है, क्या रीज़न्स थे ज़वाल के, और अब इस वक्त क्या फॉल्स हैं ड्रामों में या फिल्म इंडस्ट्री में। शुक्रिया शीजा जी। हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में, उससे इब्तदा करते हैं। पहले सिर्फ पीटीवी ड्रामे हुआ करते थे और वो हमारा गोल्डन एरा था। राइट। अभी आप ये कहेंगे कि आप पिछले दौर की बात करते हैं, लेकिन वो इतना गोल्डन एरा था कि हमारे जो वीसीआर का ज़माना आया तो पाकिस्तानी टीवी ड्रामों के वीडियो केसेट्स जो हैं वो इंडिया वाले स्मगल करवा के या वाया मिडल ईस्ट वो मंगवाया करते थे और वो ड्रामे बड़े शौक से देखा करते थे। जी। लेकिन अब ये हुआ है कि प्रोडक्शन हाउसेस बन गए हैं और वो हर टीवी चैनल जो है वो अपने अपने ड्रामे अपनी बसात के मुताबिक बना रहा है। लेकिन अब ये जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिस मुआशरे को, वो हमारा असली मुआशरा नहीं है। अब आप याद करें कि फिर पिछले दौर का हवाला देता हूँ कि जंजालपुरा और दुबई चलो ऐसे ड्रामे थे कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कि जिसकी आबादी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, वो उनको रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब के ड्रामे जो है वो आप देखें कि चमचमाती लश लश करती गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल नुमा बंगले, और वो उनकी रहायशगाहें, उनके जो ड्रेसेस और वो सब कुछ जो है वो हमारे मुआशरे की सही अक्कासी नहीं कर पा रहे। मैं आप यहाँ क्या पे कहते हैं? आपसे नहीं, मैं आपसे यहाँ डिसएग्री करूँगी। शायद आपने मैंने बहुत फॉलो किए हैं ड्रामे और बहुत से ड्रामे देखे। हमारे ड्रामे ज़्यादातर रियलिटी पे ही मुनहसर होते हैं, और ये बहस ही हमने पिछली दफ़ा की थी। बल्कि इंडिया के ड्रामे फेल होने की रीज़न भी यही है कि वहाँ बहुत अपोजिट दिखा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। ड्रामे हमारे मिडिल क्लास के ही ज़्यादा बल्कि होते हैं। अपर क्लास भी दिखाई जाती है, मिडिल क्लास भी दिखाई जाती है, डिपेंड करता है स्टोरी कहाँ की है। मिडिल क्लास की भी स्टोरी होती है, अपर क्लास की भी होती है। और मेरे ख्याल में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे ड्रामा नहीं बना। इवन बहुत से ड्रामे तो हमारे यहाँ पे जो कि मुआशरा जिनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता था उनके हिसाब से, लेकिन वो तक उस तक को दिखाया गया है, वो वहाँ की भी स्टोरीज़ दिखाई गई हैं ड्रामों में। तो मैं इस चीज़ को डिसएग्री नहीं करती कि हमारे ड्रामे सिर्फ और सिर्फ चमचमाती कारों पे या हाई क्लास लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं। ये ठीक है, ये आपकी राय है। लेकिन एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी ड्रामों में आजकल के जो रुझान चल रहा है वो इंडियन ड्रामों की छाप नज़र आ रही है। उसमें आप ये देखें कि आम तौर पर जो घरेलू ड्रामे दिखाए जाते हैं उसमें घरेलू साजिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। सास की और भाभी की और इधर उधर के लोग मिल के एक दूसरे के खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुन रहे होते हैं। कुछ इतनी तखरीबी किस्म की जो वो घरेलू सियासत चल रही है, उसकी बजाय कोई थोड़ा सा तामीरी, वो कहते हैं ना कि कुछ तामीर उठाते तो कोई बात भी थी। तुमने तो उम्र गंवा दी मेरी मसमारी में। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो साजिशें वहां चल रही होती हैं, उनके ऊपर जरा आप क्या फरमाती हैं, ये बताइए मुझे। साजिशें भी जो दिखाई जा रही होती हैं वो रियल लाइफ में जो हो रहा होता है वो दिखा रहे होते हैं वहाँ पे। लेकिन अब देखें ऑडियंस जिस तरह से
इंडियन ड्रामे देखने लग गई थी, स्टार प्लस पे चले गए थे, लोग यूज टू हो गए थे साजिशें देखने के लिए। तो उनको जब दवा भी छुड़वाई जाती है ना, जब कोई एडिक्शन हो जाती है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके छुड़ाया जाता है। तो लोअर एकदम, डोज दे रहे हैं उसकी। तो एकदम लेकिन अगर साजिशें ख़त्म कर देते तो ड्रामे कौन देखता। तो ड्रामों को रखने के लिए, और ज़्यादातर घरेलू औरतें ही ड्रामे देखती हैं, तो जी, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता भी इन्हीं चीज़ों में। कुछ हमें नई टिप पता चले, कुछ नई साजिश पता चले, बहू को अपने लिए देखना होता है, सास को अपने लिए देखना होता है, नंदों को अपने लिए देखना होता है। तो ये जो है, ये आहिस्ता 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 इसको तामीरी भी लेकर आया, और हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स भी आए हैं जिसपे के ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे हुआ है। ट्रायंगल जैसे दिखा रहे हैं, जैसे और कुछ औरतें आ जाती हैं, मैरिज कपल को किस तरह से डिस्ट्रॉयड करती हैं, फैमिली में घुस जाती हैं, बाहर के लोग आके घर की फैमिली में किस तरह से डिस्टर्बेंस करते हैं, ख़राब करते हैं घरों को। इस तरह की स्टोरीज़ भी दिखाई गई हैं, और हर क्लास के लोगों की घरेलू ज़िंदगी को दिखाया गया है, मैटर किया गया है। मगर वो ज़ाहिर है आहिस्ता 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 आहिस्ता, अब चीज़ों को पॉजिटिव भी तो लेना। अगर गंदी चीज़ दिखाई जा रही है तो उसका अंजाम भी दिखाया जा रहा है, तो मतलब ये कि ये सीखिए। देखिए कि ऐसे मुक़द्दस रिश्तों के दरमियान में उनके वो जो ताल्लुकात नाजायज़ उसवार होना दिखाया जा रहा है, राइट। वो भी मेरा ख्याल है कि इस मुआशरे में इतना कुछ नहीं होता जितना कि दिखाया जा रहा है। कभी पिछले ज़माने में कुछ एक बात होती थी, तो उसका जो है ना वो डंका बज जाता था कि ये क्या हो गया। मैं जिस वक्त नुमाई वक्त में रिपोर्टर था, अगर इजाज़त हो जी। तो मैं एक वाक़या शेयर कर देता हूँ जी बिल्कुल। कि हमारे ज़माने में एक वाक़या हुआ कि हमें ये पता चला कि एक मामू और भांजी बिजली का करंट लगने से उनकी डेथ हो गई है। हम्म। अच्छा, उस वक़्त इस खबर की रिपोर्टिंग मेरे पास थी, उस दिन मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था। हम्म। जब मैं वहाँ गया, पुलिस वालों से बात की तो पता चला कि मामू, सगे मामू और भांजी का आपस में नाजायज़ ताल्लुक था, और उन्होंने एक ख़त लिख कर रख दिया कि हमें दुनिया मिलने नहीं देगी, और उन दोनों ने स्त्री की जो तार थी उसको नंगा करके दोनों ने उस तार को पकड़ लिया और वो झुलस गए उसमें। हम्म। और ये एक ऐसी बात थी कि जिसे हमने अपनी बिसात के मुताबिक इसको छुपा दिया, और हम्म। हमने खबर सिर्फ इतनी दी कि मामू और भांजी बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गए। हम्म। अब ऐसी चीज़ों को अगर हम तमीरी अंदाज में ले लें कि भाई इन नाजायज़ रिश्तों का कोई भयानक अंजाम भी दिखाएं, लेकिन ये है कि ऐसे रिश्ते जो आप दिखा रहे हैं, अगर आप इंडिया की मिसाल ले लें, वहाँ पर इतने गाने जो हैं वो भाभी और देवर के नाजायज़ ताल्लुकात के बारे में, और वो उसके जिस्मानी खतूत की बात कर रहा है, और ये सब गाने वहाँ से, तो क्या हम उसको फॉलो करेंगे? हमारा अपना एक मुआशरा है, उसमें तकद्दस है देवर और भाभी का, और ये दूसरे रिश्ते जो हैं उसमें बड़े एहतराम से एक दूसरे के ऊपर नजर डाली जाती है। इवन मिलने जुलने वाली फैमिलीज जो है वो भी किसी खातून के ऊपर इतना ज्यादा वो हवसनाक नजरों से नहीं देखते। आप क्या कहती हैं इस बारे में? पहली बात तो ये है कि जो ये ड्रामे होते हैं, असल में इसमें कहीं ना कहीं अ, सच्चाई तो होती है। जो राइटर लिख रहा है, उसके जहन में जो चीज़ आ रही है, वो कहीं ना कहीं उसने देखी तो होती है, उसने कहीं से उस चीज़ को एब्जॉर्व किया होता है या ऑब्ज़र्व किया हुआ होता है। लेकिन बात यह है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग देखते हैं, अब हमें दिखाना क्या है ये हमें सोचना चाहिए। क्या चीज़, किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, हमें क्या दिखाना। अगर हम ख़राब चीज़ दिखा रहे हैं तो उसका अंजाम ज़रूर दिखाएं, और ख़राब चीज़ सही कैसे हो सकती है ये भी दिखाएं, वरना, और उसके अलावा ये भी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाएं। लोगों को पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। नेगेटिविटी तो सब जगह है, घरों में है, हर जगह है, ख्यालों में है, मगर उसके नुकसानात, और फिर अच्छाई, अच्छाई की तरफ कैसे जाते। हर ड्रामे में दिखाते भी हैं, अच्छाई भी दिखाते हैं, बुराई भी दिखाते हैं, बुराई का अंजाम भी दिखाते हैं, एंड ऐसे ही होता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए, और स्टोरी यहाँ तो होती हैं, लेकिन क्या वो स्टोरी लानी चाहिए, क्या उसको आम करना चाहिए, या उसको, बहुत सी बुराइयाँ ऐसी होती हैं जिनको छुपा देना चाहिए, ढक देना चाहिए, जी, पर्दा मुझे आम पे लाने के बजाय पर्दा डाल देना चाहिए। जैसे हमने डाला था, मैंने आपको मिसाल दे दी ना, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपने राइटर की बात की कि वो राइटर्स जो है वो किस तरह से जो है वो एक टर्न लेते हैं। लेकिन राइटर को, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ
کہ رائٹر کو ایک سٹوری کو ٹرن دینے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کسی گھر میں بڑی کوئی خفیہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو خرگوش کی طرح کان کھڑے کیے ہوئے کوئی نہ کوئی آگے وہ بات سن لیتا ہے، اور وہ سارا راز اس کے اوپر جو ہے وہ آیاں ہو جاتا ہے، پھر ساری بات میوزک بھی رسواں ہو بجتا ہے، جاتی ہے۔ ٹشن تو ٹشن۔ رائٹر کو کوئی اور طریقہ نہیں سوچتا بجائے اس کے کہ وہ لوگ وہ کہتے ہیں ان النجوى من الشیطان، کہ یہ جا کے شیطان کی طرح سے دوسروں کی جو وہ کان دھر کے دوسروں کی چھپ چھپ کے باتیں سننا، ایسا تو ہوتا ہے نا ریئل لائف میں، تو یہی ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ڈرامے میں آپ وہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو بہت سے ڈراموں کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، آپ نے بھی ڈرامے دیکھے ہوں گے، تو جب کسی گھر میں کوئی بڑی خفیہ بات ہو رہی ہوتی ہے نہ کوئی خرگوش وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کان ہلا کے اس کا اینٹینا جو ہے نا ہاں، وہ مسلسل سارا ڈیٹا ریسیو کر رہا ہوتا ہے وہاں۔ تو اس بات کو بھی جو ہے نا رائٹرز ہمارے وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اور بھی طریقے ہیں کہانی کو ٹرن دینے کے کیسے؟ لیے۔ مطلب ظاہر ہے کہانی کو آگے لے کے جانا ہے تو کہیں کوئی سنے گا، پہلے سٹوری میں کچھ ٹویسٹ آئے گا، زوال آئے گا، کچھ خرابیاں ہوں گی، تو پھر وہ اچھائی کی طرف اس کو پھر کس طرح سے فکس کیا دکھائیں گے نا۔ کچھ اور وہ خراب ہی نہیں جیسے ہوگا۔ اب یہ تو ڈرامہ نہیں ہوگا نا، اب جیسے میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، فالو کر رہی ہوں، اور اس میں سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، تو تو پھر وہ یہ تو پھر ڈرامہ نہ ہوا، ڈرامہ بازی ہو گئی نا۔ شیرا جی ایک اور بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم وہی کچھ دکھاتے ہیں جو ہو رہا ہے، ہاں، لیکن میرے خیال کے مطابق آپ جو کچھ دکھاتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ یہاں مغرب میں دیکھیں، یہاں پر آپ کوئی ایسا فلم میں یا ڈرامے میں کوئی سین ایسا نہیں دیکھیں گے کہ جس میں کوئی بندہ بغیر سیٹ بیلٹ کے گاڑی چلا رہا ہو، یا بلوٹوتھ کے بغیر وہ فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ سے ڈرائیو کرتا ہوا چلے جا رہا ہے۔ آپ ہر ڈرامے میں دیکھیں کہ بغیر سیٹ بیلٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بھائی یہ ڈائریکٹر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو سیٹ بیلٹ لگوائے؟ ایسے ڈراموں میں دیکھیں آپ کے موٹر بائک پہ چلا جا رہا ہے، اس میں ہیلمٹ پہنا ہی نہیں ہوا، ایک ہاتھ سے وہ موٹر بائک کے اوپر چلا رہا ہے، سر میں اس کے ہیلمٹ نہیں اور ساتھ میں فون پہ بات کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے انداز کو بدلنا ہوگا کہ کسی طرح سے آپ کو لائف اسٹائل تعمیری لوگوں کا انداز میں چینج ہو۔ وہ لوگوں کو لے رائٹ، کے آئیے رائٹ، کہ ایگری۔ آپ لوگوں کو وہ کچھ دکھائیے کہ جس کے اوپر وہ کچھ سبق سیکھیں، سبق آموز ہونے چاہیے ہمارے رائٹ، ڈرامے۔ ایگری کرتی ہوں میں آپ کی اس بات سے بالکل، کہ ہمیں جو چیزیں مین لائف اسٹائل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں جو کامن چیزیں ہیں، جو سیکیورٹی کی چیزیں ہیں، جو ہم یوجولی ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، رولز ریگولیشنس ہیں، اس کو فالو کرتا ہوا دکھاتے بھی ہیں، بہت سے ڈراموں میں دکھاتے بھی ہیں، لیکن کچھ اس کو ڈراموں میں زیادہ ہے، کریں۔ لیکن اکثر میں نے بہت سے ڈراموں کے ایسے اسکرین شاٹ لے کے رکھے کہ جس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ اپنی عقل کو بھی استعمال کریں کہ آپ جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ تو آپ ان کو ٹیچ کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے وہ درست ہے۔ ایک اور اگر اجازت دیں تو ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ڈراموں میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بیل دیے بغیر، دستک دیے بغیر، اجازت دیے بغیر دندناتے ہوئے گھسے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ آداب سیکھیں، معاشرے کے آداب سیکھیں۔ کوئی اسلام نے ہمیں کوئی سکھایا ہے کہ اپنے گھر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک میں بھی دستک دیے بغیر داخل نہیں ہوا کرتے تھے، نہیں نہیں، اور بیل السلام بجاتے ہیں، علیکم۔ بہت سے ڈراموں میں بیل بجاتے ہیں، یا پھر وہ چوکیدار ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ امیروں کے گھروں میں تو چوکیدار ہوتا ہے، اور جو بہت سے غریبوں کے ڈرامے میں گھروں نے میں… دیکھے ہیں اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوگ ایک دوسرے کے کمرے میں بغیر دستک دیے بلا اجازت دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں ہاں تو لیکن دوسرے کے۔ لیکن کوئی نیگیٹو کیریکٹر دکھا رہے ہیں تو اس کو تو کچھ سب کچھ برا ہی کرتا ہوا دکھائیں گے نا۔ نہیں 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 نہیں، وہ تو بڑا اچھا بھی ہو تو وہ ابھی میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں اپنے ماں باپ کے بیڈ روم میں دندناتے ہوئے گھسا چلا آ رہا ہے کہ بھائی تمہارے ماں باپ کا بیڈ روم ہے، تم دستک دیے بغیر جو ہے اپنے ماں باپ کے بیڈ روم میں گھس چلے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن یہ بڑا ایک امپیکٹ ہوتا ہے معاشرے کے اوپر۔ رائٹ، اگر آپ اس کو اصلاحی طور پر اپنے ایک انداز کو تبدیل کریں گے تو ہمارے لوگ اس سے بہت زیادہ کچھ سیکھیں گے۔ ضرور تو ہماری یہ ڈسکشن، وہ جو بھی ڈرامہ میکرز ہیں، پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، اور عوام ہے، جب وہ یہ ہماری ڈسکشن دیکھیں گے تو آپ کا یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے، اور یقیناً وہ اس پوائنٹ کو نوٹ کریں گے، اور ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچے گا، تو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آئے گا، مزید امپرومنٹ نظر آئے گی ڈراموں میں، اور وہ لوگ اس چیز کا بھی خیال رکھیں گے کہ جو ایس او پیز ہیں، لائف اسٹائل ہے، اس کی جو مین چیزیں ہیں اس کو ضرور فالو کرتا ہوا دکھائیں، تاکہ لوگوں میں لوگ سیکھیں اس چیز سے کہ ہاں دیکھو یہ چیز، دس از دا مین تھنگ، دس از
واٹ از دا لائف اینڈ وی شوڈ بی لائک دیٹ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے ڈسکشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہمارا وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. ان شاء اللہ ہم پھر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں یا ڈس لائک کریں, یا اس ٹاپک کے ساتھ ایگری ہوں یا ڈس ایگری ہوں, اپنے میسج, اپنے پیغامات کے ساتھ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہمارا ٹاپک. اور طارق صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ فلم انڈسٹری کے بارے میں ہوگا, کہ فلم انڈسٹری کے زوال پر تو ہم نے بات کر لی, لیکن اسے اٹھانے کے لیے اور اسے بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات چیت کریں گے کہ وہ ہماری فلم انڈسٹری کیسے آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے جناب, نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, فلم انڈسٹری کو ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.